فريني وقالنا بان هذه منتجات التسارع هذه ناخذ النتيجه ديال هذه الدراسه كامله بان عندها ان اللي هي في مربع على ار، وعندها ا تي اللي هي دي دو في على دي تي، بمعنى ان هاد ا تي هي ار في اوميغا هي ار دي دو اوميغا على دي تي. هادشي اللي عطانا فريني، وبالتالي هذه راها هي ار تيتا دو بوان. دونك غادي نقلو منها. Donc dans ce référentiel, dans ce repère de Freinet, dans le repère de Freinet, ce vecteur accélération linéaire est la AN qui est égal à R oméga carré qui est égal à V carré sur R, et AT est égal à d de V sur dt qui est égal à R θ 2 points, ou qui est égal à R oméga point. Donc ces expressions doivent être apprises et utilisées. Donc c'est la base de Freinet. La base de Freinet, c'est le point mobile NUK. Sans oublier, lorsque j'ai parlé tout à l'heure d'une base qui est directe, on va utiliser dans le mouvement dans un champ magnétique que ce NUK, et je reproduis NU et K, et le produit vectoriel, si je passe dans ce sens-là, c'est positif, dans ce sens-là, c'est négatif. C'est-à-dire, si je fais le produit vectoriel N avec U, ça donne K, U avec K, ça donne N, et si je fais K avec U, ça donne moins N vectoriel K, ça donne moins U, ainsi de suite. C'est ça l'utilité de travailler dans une base qui est directe. Voilà les vecteurs d'accélération. Donc on finira par le mouvement circulaire uniforme. الحركة الدائرية المنتظمة. يلا استعملها قبل لحظات. نقول أن نقطة في حركة دائرية منتظمة إذا كان المسار دائري والسرعة الزاوية ثابتة. فإذا كانت السرعة الزاوية ثابتة فكيعني كذلك بأن السرعة الخطية ثابتة. دونك هذه الحركة هذه الدائرية المنتظمة كيعني أن أوميغا تساوي ثابتة و في كذلك تساوي ثابتة. ماذا تعني في تساوي ثابتة؟ باش نكمل في الحركة الدائرية فكيعني أن أوميغا qui est d de θ sur dt est égal à une constante. Donc la fonction θ, c'est la dérivée d'une fonction est égale à une constante. Ça sera, ça c'est le coefficient des vecteurs, ça sera oméga t plus θ 0. Et ce θ 0, c'est l'abscisse angulaire à l'instant t est égal à 0. Par exemple, si à l'instant t est égal à 0, on est là, et là c'est 30 degrés. Donc ça sera θ 0 sur moins 30 degrés et nous devons le convertir en radian. Donc là c'est en radian et aussi en radian. Pour finir avec le mouvement circulaire uniforme, on peut utiliser la représentation de θ en fonction de t. Et dans ce cas-là, si la fonction, si il nous donne θ, cette fonction-là, on peut conclure que le mouvement, en voyant ce graphe, θ en fonction de temps, donc le mouvement il est circulaire uniforme, circulaire, on doit avoir d'autres données.
mais là uniquement que la fonction θ est une fonction qui est linéaire, c'est-à-dire θ est égal à k fois t. Et pour définir ce oméga, c'est le coefficient directeur de cette droite. إذا يمكننا من خلال هذا التمثيل المبياني ديال θ بدلالة الزمن بمعرفة انطلاقا من هذه العلاقة بأن المسار دائري، بأن المسافة ثابتة، يمكن نقول حركة دائرية، ومن هنا غادي نقول بأنها منتظمة لأنها تحقق هذه العلاقة هذه. اشتقاق هي دالة خطية، واشتقاق ديالها كيعطينا ثابتة. يمكننا نتكلموا على هذه الحركة هذه. المهم في هذه الحركة الدائرية المنتظمة هي أننا نتكلم عن سرعة زاوية ثابتة وسرعة خطية ثابتة، ولكن ملي كنرجعوا التسارع الخطي كنلاحظوا أن راه لا يعني، هذا هو الجديد، لا يعني أن إذا كانت في ثابتة التسارع، بل خصني نرجع للتعبير ديال في معلم فريني، وهذه تقول لي بأن ملي كتكون حركة دائرية منتظمة راه كاينه واحد المركبة المنظمية اللي هي في مربع على بينما المركبة المماسة كتساوي صفر. إذا هذه اللي خصنا ننتبهوا ليها، مع أن عندها ان اللي كتساوي في مربع على وعندها تي كتساوي صفر، لأن في ثابتة كتعطيني غير هنا الاشتقاق ديال في كتساوي ثابتة، ملي كنعوض هنا ثابتة كتعطيني ثابتة. Donc ce que nous devons faire attention, qu'en définissant le mouvement circulaire uniforme, nous définissons comme oméga est égal à une constante et la vitesse linéaire de ce point en mouvement elle est constante, mais ça ne dit rien. On ne peut pas dire que l'accélération elle est nulle, parce que dans le mouvement rectiligne, si la vitesse elle est constante, donc l'accélération elle est nulle. Mais dans ce cas-là, mouvement circulaire, en revenant à l'expression de A dans cette base de Freinet, on trouve que A il a une composante normale qui est non nulle, puisque V carré sur R, mais la composante tangentielle elle est nulle parce qu'il y a une dérivée. Donc, lorsqu'on définit un mouvement circulaire uniforme, il faut avoir ces données en tête. V constante, oméga constante, mais avec A, il a une composante normale qui est V carré sur R. R, c'est le rayon de trajectoire du point en mouvement. Et aussi, dans ce cas-là, pour clôturer ce paragraphe, si je représente là à n, donc dans le mouvement circulaire uniforme, le vecteur accélération, elle est toujours perpendiculaire à V. خلال الحركة الدائرية المنتظمة يكون التسارع دائما متعامد مع السرعة V. هذا ملي قلنا حركة دائرية منتظمة كتكون السرعة الخطية والتسارع الخطي متعامدان. يمكن لي إذا كان عندي السرعة الخطية والتسارع متعامدان فيمكن لي نقول بأن الحركة دائرية منتظمة. هناك يمكن لي ننطلق من الحركة منتظمة ونقول متعامدان، وإذا كانوا عندي متعامدان فيمكن لي نقول بأن الحركة دائرية كذلك منتظمة. إذن باش ننهيو الحركة الدائرية، لأن هذا الشيء كله سبق لنا، فالحركة الدائرية هذه تتميز بواحد الانتظامية في الدوران، بمعنى إلا خديت واحد العدد معين من الدورات غادي نوجد بأن المدة الزمنية المقابلة لها هي مضاعف لواحد المدة الأساسية اللي هي الدور. وبالتالي في الحركة الدائرية يمكننا نكتبوا بأن أوميغا كتساوي جوج بي على تي، واللي كتساوي جوج بي في اف. إذا تتميز الحركة الدائرية بترددين اف وبدورين تي، والدور هي المدة الزمنية اللازمة لإنجاز دورة واحدة. متفقين؟ وهذا غادي يرجعنا لأوميغا كتابة أخرى هي جوج بي في ان على دلتا دو تي.
وهذا عدد الدورات المنجزة دو بيت ان. إذا التي بالثانية والتردد بالهرتز. بالنسبة للحركة الدائرية الغير المنتظمة راح نتكلمنا عليها، إما أن تكون حركة دائرية غير منتظمة وأن السرعة تتغير بكيفية لا تخضع لقانون ما، أو إذا كانت بمعنى أن التسارع الزاوي كيكون غير ثابت، وإذا كان التسارع الزاوي ثابت فكتكون عندنا حركة تغيرية. هذا اللي غادي نمروا للحركة الدائرية المتغيرة بانتظام. Le mouvement circulaire uniformément varié. إذن le mouvement circulaire uniformément varié. Donc c'est un mouvement qui a une trajectoire qui est un cercle ou un arc de cercle, c'est pas obligatoirement qu'il doit être un cercle, et le θ de point est égal à une constante. Donc une trajectoire qui est circulaire ou un arc de cercle, et puisque ce θ de point qui n'est autre que d de oméga sur dt, donc de là on tire que oméga de t, la fonction vitesse angulaire, est égale à θ de point fois t plus oméga 0. Oméga 0 c'est la vitesse angulaire à l'instant t est égale à 0. إذا يمكن أن نقول أن حركة دائرية متغيرة بانتظام إذا كان التسارع الزاوي ثابت، ليس بالضرورة أن يكون المسار كامل دائرة، وإنما قد يكون جزء من دائرة أو قوس فقط. إذا كان التسارع ثابت وأن التسارع هو الاشتقاق ديال أوميغا، فيمكن لأن الدالة الأصلية هي دالة ألفية. إذا في هذه الحالة غادي يمكن لي نمثل مثلا هنا أوميغا وهنا تي، هذه هي أوميغا صفر، والمعامل الموجه طونجون تيتا طونجون ألفا كيساوي هو دلتا دو أوميغا على دلتا دو تي اللي هو تيتا دو بوان. من هذا المنحنى كيبان بأن السرعة تتزايد خلال الزمن، وبالتالي يمكن أن نقولوا سي ان موفمون سيركولير يونيفورمومون اكسيليري. في هذه الحالة السرعة تتزايد، هي حركة دائرية متسارعة بانتظام. متسارعة بانتظام. يمكن يكون عندي العكس، هنا أوميغا من تي وتكون هكا، هذه هي أوميغا صفر، وهنايا تيتا دو بوان غادي تكون سالبة. سنمر من بعد إلا كانت عندنا أوميغا هي دي دو تيتا على دي تي، هذه لا فونكسيون vitesse angulaire, et là c'est l'équation horaire de mouvement. Du mouvement. Donc qui est égal à θ de point t plus oméga 0. Et la fonction primitive, si on réalise la fonction primitive, c'est exactement de la même façon que nous avons travaillé dans le mouvement rectiligne, que θ de t. Ça donne θ de point, et là c'est t à la puissance 1 plus 1, c'est t carré sur 2. Et là plus oméga 0 fois t plus θ 0. θ 0 c'est l'abscisse angulaire à l'instant t est égal à 0. Ça, c'est l'équation horaire du mouvement. D'accord? Qui a une forme d'une parabole parce que l'expression générale y est égale à ax carré plus bx plus c.
Donc voici ce qu'on peut dire à propos. Évidemment, il y a une relation qu'on appelle la relation indépendante de temps. العلاقة المستقلة عن الزمان فهي علاقة غير مقبولة. يجب أن نبرهن عنها لكي نستعملها، وإذا برهنا عليها فتأخذ كثير من الوقت. سنعود لذلك في التمارين اللاحقة. Voilà la partie cinématique, au cours de laquelle nous avons défini comment repérer un point en mouvement circulaire par les coordonnées cartésiennes qui rarement sont utilisées, et les coordonnées l'abscisse angulaire θ, l'abscisse curviligne S et la relation entre S et θ. Puis nous avons parlé de vitesse angulaire et sa relation avec la vitesse linéaire. Et par la suite, nous avons parlé aussi de la relation entre l'accélération et l'accélération angulaire et l'accélération linéaire. Sans oublier dans ce cas-là que la relation que relie θ2 points avec A. Et nous revenons à cette équation donnée par Freinet que AT est égal à D de V sur DT. Et V c'est quoi? C'est R fois θ et ça donne R θ2 points. Cette relation, on va l'utiliser lorsque nous avons dans un exercice où c'est là où se manifeste là, lorsqu'il y a un mouvement de translation et un mouvement de rotation. Là, nous avons si le mouvement s'effectue, on considère que là, c'est le mouvement rectiligne uniformément varié. Et là, on aura un mouvement circulaire uniformément varié. Là, on aura θ2 points. Et là, on aura A. Donc, il y a un lien entre les deux. Sous certaines conditions, c'est que le fil ne doit pas être élastique et il ne doit pas glisser dans la gorge de cette poulie. Donc, généralement, ces conditions sont respectées dans nos exercices. Et par la suite, pour passer de ce que se passe ici en mouvement de rotation, parce que en réalité, cette accélération, il est là. D'accord? Là, AN et là, c'est AT. C'est le mouvement là. La rotation, elle est comme ça. Donc là, c'est AT et là, c'est AN. Et ce point-là, il appartient au fil, comme il appartient à cette poulie. Et par la suite, cette accélération tangentielle, c'est elle que nous utilisons dans le mouvement de rectiligne. هذه العلاقة هذه مهمة لأننا قد يعطى لنا تمرين يزاوج ما بين الحركة المستقيمية وحركة الدوران، وبالتالي سنحتاج هذه العلاقة. في كتجي أننا نستعمل خيط يربط بين جسم يتخذ حركة ذات تسارع A، وهنا كيكون عندنا واحد البكرة تدور أو أسطوانة تدور بتسارع زاوي θ2 بوان. العلاقة اللي بيناتهم هو أن هذا الخيط إذا كان غير مدود ولا يجري في مجرى البكرة، وهذه الحالة دائما عندنا في المقرار ما كنقراو شيء، الحالة اللي كيكون ما كتكون شيء. فهذه الحالة هذه النقطة الخيط اللي ملوي على البكرة فينتمي من جهة لهذه المجموعة هذه وكينتمي لهذه. إذا ملي كنجي لهنا وكنمثل التسارع فها ان و تي هي هذه. إذا هاد هي نفسها وكنستعمل إذا الانتقال من لهنا ومن لهنا كنستعمل هذه العلاقة هذه، الربط ما بين التسارع الزاوي في جهة والتسارع الخطي في الجهة الأخرى. هذا ما يمكن أن نقول بالنسبة la cinématique de rotation d'un corps solide autour d'un axe fixe. Il nous reste la partie dynamique.